Azul flawen, مرحبا يسون. J'espère que vous allez bien. C'est que nous allons, comme c'est prévu, nous allons l'avant-match, nous allons la compo probable, le 11 probable, je pense qu'il y a aussi intérêt de surprise quand même. Le 11 probable, je pense qu'il y a 20, surtout Istanbuli. La cause de la cadre c'était prévu de la conférence de presse, mais de la conférence de presse parce qu'il n'y a rien vraiment d'intéressant de la conférence de presse. Mais la polémique qui dans l'équipe réserve, c'est logique, voilà, c'est évident. Donc tout à l'heure, qui m'a abonné à la chaîne, bien sûr, comme d'habitude, la 340e quotidienne. Donc, oui, depuis le début, ça change. نبداو هاد النهضره في ليكيب ريزيرف باسكو كاين شي يسوهمن ماشي وزري على شغل كاين مي بريميتي مي ولا لو 11 اي بارطاجين دي لا باجين لا جي اس كا لو 11 كايني مي ولا على لا فان ياسف ناس بالك ياسف سي ان انترينور سي ان بريباراتور فيزيك سي بالك سي ان جو سي با كاين سي نون دو ستاد فوالا سي غاد فهمه فينالمون ياسف سي لو سول رومبلاسون انجلان صدير كي تروح تلعب ذا ماتش افيك 12 جوار صدير كو ميم نكوني من تلعب زي تلعب لي ماتش ما دار ما تخمض ليكيب دو كارتي نا دو فيلاج نا زعرن كيني دافض 14 جوار فوالا ميم سي الطرازيام كود 14 نزرب اللي سيرف ريان دو تو مي كومام ما يموتك جوار ما يبليسيك جوار داخل الستاد سعي الله يديكش من دونك اذا كايني نون سولمون سعيديه ونو شونجمون سي سورياليست. Mais un des les autres joueurs de la réserve qui a fait la force en la GSK. La force en la GSK depuis certains, depuis les dernières années, la GSK, la force de la réserve. Ainsi d'y faire Etab Slam, ainsi d'y faire beaucoup de joueurs, Boualian, il y a beaucoup de noms. Maintenant, l'équipe au Benchlou, Chaïd Selmes. Nous avons l'un des joueurs signe des contrats pro. Ils sont considérés comme des seniors. C'est pas des joueurs réserves. Donc normalement, il y a mais les joueurs de l'équipe réserve. Tu devais les remplacer. Il a qu'à remplacer les joueurs de Guinée. Parce qu'à un certain moment de la saison, تحويجي لي جوار ليكيب ريزيرف والزمردار تسرور ضاف شغل كي ريال مدريد تحويجي لي جوار لا ريزيرفينس البارسا لي كلوبوك تحويجي لي جوار لا ريزيرفينس سي لي جوار لا ريزيرفينس دي فوا يخدمن يكتاكن لي بوين ما تروح على الاكستيريور ما طلع سي لي جوار نك زمان تفكن لي بوين دونك دو جوار ابري يدين نكال غاشي بوركو tu critiques certaines personnes pourquoi tu critiques شنو بوتي بور واقي هذا يقصد نكون نقار دايني لان بار ما يعجبك ممكن يعجب هذا دايني لان يدننا باسكو زعما ils ont pas l'habitude غاشي كيني ديسيوني سنديني كي شغل ils ont pas l'habitude d'habitude اشيني اديني اون فراز كي باس تاكسي سينيك تشبوك تسكي داك دواكي تسكي داك دوين علاش طمس خير كيني Il y a plus de 700 vidéos d'agé une critique نسر ذاك العامة وينك يخدم بوليميك يخدم يكون سيرفيس صافي ما يغرضي وين نسير on a mis les pieds dans le plan كيقارن سير دارن قومان يحمل pour nous c'est pas acceptable شغل هاكي même si à une certaine époque la réserve la GSK en 2014, en 2015, c'était une catastrophe. Mais quand même, il y a une souffrance des joueurs. À certaine époque, il faut il y a eu quelques joueurs qui défendaient la réserve. Même si ils n'ont pas réussi, même si ça a été mais il faut faire les choses. Ça veut dire qu'avec du travail, avec beaucoup de choses, Zmane d'évoluer. Zmane de voir des joueurs, c'est ce qui est arrivé. Il faut boire, avec du travail. Donc, mais de briser la réserve, bon, c'est autre chose, que de Allemagne. À ce qui est là, enfin, mais à ce qui est le championnat d'Algérie avec beaucoup de matchs et le nul, le Souma contre Ned.
la victoire مبسكرة. Voilà, un championnat et Gvdans les nuls. Gvdans beaucoup de nuls. Rajaska évidemment le match s'est reporté. Le prochain match il se compte à Stif. Le match against Stif il s'est مليح البوا. يسعوا مليح البوا. Je m'appuie pas que في الماتش لوسما contre النادي دينير اي غير دينير لوسما خم نول كي خاطر même بسكر كان حسن 4-0 et الاربعه مي بون. Mais لوسما خملين مش لوسما يخمن du recrutement لوسما يركروتين كلشي جياسكا تبوي الكارديان تبوي لونطرينور تبوي بريباراتور فيزيك تبوي كلش. دونك اسكو لوسما تسعوا اول يسكو سكي اللي كنت ترجو سي تو هو ما جو با كاين كريتيكا غاتويتمون جامي كريتيكا يوين غاتويتمون خاطر شارهاوزنا يعجب انا ما يخميني لها نتي دنيني ما يخميني فحنا تي دنيني الله كريتيك اي بوسين وينا اللي يخمم اون رياليتي كي ذاك نبغى ميم وين راه يسنن اللي يخمم ما يسخم شويه المغاز سي تو. ابري هاد نوثر هاد النهضره في لا كومبو بروبابل لا جياسكا يمكن يضرو حق سو لو ميم برينسيپ هو نروحو سو لو ميم برينسيپ لا ماجوريتي نروحو سو لو ميم برينسيپ كون شونج با اون ايكيب كي غاني ونتبدل على ليكيب تربح. دونك نروح sur la même équipe sur le même 4-4-2 يظل ويدي ولا لا فيديو يظل نهضر دف ميم ديال ديبريف مي سورتو يظل نغالد دف لا بويسونس ان 4-4-2 surtout face à une équipe ان الفريق فتحنا العاب في فريق اريالين ريجن لي اسباس sur les côtés le 4-4-2 il était bien huilé pour un premier match même ممكن يمدنا une victoire inattendue مدنا une victoire inattendue غير غاشي نكون لا نتوالي الناس جاس كتخسر كاينو قبل لي فيديوني قررت زمان تخمن كيك شوز مي جو ماتوندي با ديرين بيان اون بلوك ديرين لي دو لينيا ديرين سا سي دو طرافاي ولا غاديين دي لا جياسكا شحال في الطف باش وغار تيرين اون بلوك ديفوندي اون بلوك سا بري دو طون داكي سا مارشي ديريكتومون. دونك كانوا غاسيو لما غارد لا ميم ايكيب وكذا راينو بيرسونيل راينو كوليوني ساعه راكم بروبابلي نسميو كذا راينو غارد لي ميم جوار. ابري نزمر نسكش من العرفي بيان سور ديت الماس دي دوزيام ميطون سورتو ما الماتش ثانون تا فافور ما الماتش ثانون تا فافور خاص مام يقيم الماتش 0-0 خاص مام تقول ما تماركير خاص مام تو سوفر ان بتي بو دي سلا بريسيون الفاطرون زراره كومون لا فيزيون من الماتش كامل الماتش الي le deuxième mi-temps il se bat كشمل عارفي سي نجور اكزمان تفابالو سي نجور اكزمان دي ريكوبيري سي نجور اكزمان دي يزل وذي الهو تحويج مليح ذي لا رولاكين يا برا زات تشمض نزله ديوغال نزله اكزمان هذا يعاون بيان ايفيدامون اكزمان هذا يعاون علي هارون زعما هذه فا باسكو نولي الماتش نادان الماتش عليا هي مليح مي افي بيرسونال تي رومبلاسين وديك شم عريف جو بونس كو عريف زعما هذه اللي قوم كان المدان ديك شم ديوي اونكور ان بلوس وذي يخدم الناس من تاع من يتسالم ما نبوشلوش زمان ديك شمن ومكان سواء خلفاوي sur le côté. Donc on va vers le même schéma, vers la même équipe, vers le même système. Quelques changements bien évidemment au cours du match, mais on va sur l'équipe. Pour moi que c'est une équipe type. C'est une équipe type. C'est l'équipe type le match à gagner bien évidemment. C'est pas l'équipe type en la GSK non. C'est l'équipe type le match à gagner. La meilleure équipe ils m'ont dégagé dans le groupe qui n'est pas large un petit de nana. C'est l'équipe à gagner. C'est l'équipe à gagner. Pareil, bien sûr, je me méfie des joueurs qui sont toujours critiqués. Parce qu'il y a des joueurs qui sont toujours critiqués parce que soit réellement ils vendent ils sont out ma phase de match et l'un des joueurs qui sont critiqués mais on sait faire mal parce que c'est vrai que Khalfaoui on peut le critiquer surtout sur les pertes de balles sur les mauvaises passes sur les occasions extra mais Khalfaoui غير يلعب في الماتش. Il faut qu'on se pose la question le rôle الناس دخل الماتش. Le rôle c'est un joueur à recouvrir le couloir à يتزلم tout le temps à se défendre tout le temps à يتسالينا يخدم لي سوي كلاس tout le temps نضرب l'équipe نالفار c'est un piston et c'est un ailier plus un milieu terrain دي تسن يتكري d'un triangle sur le côté عندها مثغلق ضرا لا زوني ذا البحر ابري دونك حوايج الجوار يسعوني بواط يسعون دو ريتم سي بور سا يلعب باسكو ان سيتان مومون كريتيكي رايح غير يلعب كريتيكي وقاسي غير يلعب مي لو رولي سي ستاد وين كاين كتب هذه خدام لي زوطر عقول زون با اون بواط مقار مليح
à un certain moment, le ballon il est simple quand il est pratiqué dans le stade. Quand tu pratiques dans le stade, mais tu vois. Mais maintenant, on entend une oreille comme un système de jeu qui sert. À un certain moment, il y a des résultats. Voilà, c'est tout. Après, il y a Istanbul, c'est une جديدة mais ما جالس هذا يخدم يديو لي ريزولطا. Voilà, c'est tout. Même هذا يخسر un match, هذا يخسر 2 matchs, يخسر 3 matchs. Mais يديو لي résultats parce qu'il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait. Et tant qu'il gagne, ça va. Vous regardez le football, غورنا on connaît pas, c'est pas. Voilà, بدأ ثقيرة. L'équipe type نوين. L'équipe type نوين أنمي جالس كدير débrief et أزكا il y a d'autres débriefs في زمان نخدم. D'ailleurs un vidéo c'est le débrief Barcelone contre Real Madrid, le classico et Liverpool Manchester United. On va débriefer 2 matchs qui sont la vidéo avant un débrief le match اللي جاي contre الفار. السلام une victoire et le pronostic نون ويدي تورين الماتش كي البرونوستيك نون في الماتش كي دير لي كومونتير ثاني ميرت نون قمت لهنا.